Hi guys, welcome back to my channel. Nata karon diri sa Go Hotels Robinson Butuan. Kaya naman tayo reservation diri ah. Tara guys, kuyuhi ko niya, let's go. Mayo good to sir. Mayo good to. Now reservation. Reservation. Okay lang. Yes sir. You do have reservations, sir? Yes sir, now reservation. Para na natin ang ID, sir. Check ko, sir. Ay ID. Ano sir? Yes sir, bali confirm na yung reservation nila sir for one room. King size bed na siya sir, bali for 3 nights plus for one sir. Tsaka paid na din siya sir. Pwede ko mag-adoban ka ng sa gabi. One night sir, bali mo nila 4 nights sir. Mag-add lang ko. Check na ko sir ha, kung pila ang rate sir. Saan sir mag-book sila online sir o sa ato ala? Di, ako ra magbayad ka ng Sir ka. ala? Ano siya itong rate sir as of now sir? Anong extension nila for bali 7 and 8 sir? 7 and 7 check out nila for 8. Place in address. Sir Paul Hamza, 500 is cheap. Ay, dito na. Parang 407 right? Oh, go. Kaya sir. Okay na sir. Ay, change lang mo number. Thank you sir. 2 PM na lang sir, bili na sila luggage sir. Ako ra. Ikaw ra sir? Oo ba? Luggage sir, wala sila yung bili. 2 PM pa itong check-in din sir, Okay. balik na lang sila sir. Napa ko sa gawas guys. Yan na to si sir nga 2 PM pa daw ang check-in ako. So time check, alauna 14 pa. Napa ko'y 46 minutes para mag alas 2. Batulad lang ta. Bayaran nila karon sir, kato lang Bayaran ako sir karon. Sige sir, mag-inform ko sir daan ha sir nga once paid na refundable ta sir. Pwede rin nila bayaran sir. Yan, refundable? Oo. Kasi mag-change sila ang mind sir. Pwede rin ako i-book karon sir tapos bayad lang sila sa pizza sir. Hindi na siya refundable. Book ko na lang sir ha. Balik lang mo sir. Billion din ID. Na. Asa ba nga room sir? Saglit lang sir, ihatag na ko sir. Okay. Allowed ba mag-video ba sir? Allowed ba mag-video ba? Ito sir. Hatag na ko sir. Hatag na ko daan ng coupon sir. Bali mo ni imong coupon, breakfast coupon, na siya date sir ha, per night sir. Pwede niya Kani sa mga- tomorrow, next day sir sa pizza size, for the last day nila sa 7 sir. Bali ka to yung Pwede ra- extension pwede sir, ra wala ni- pa to yung breakfast sir ha, to 106 sir. Pwede ra ni Starts by 7:30 until 10 sir yung breakfast natin sir. Di man ginawa may ma-serve kay magsayo ko ba na ato. Pwede na nila gamiton sa gabi sir. Pwede ra sa gabi. Mm-mm. Okay. Mao na siya sir, Fulcrum Coffee. Bali inside siya sa mall sir. Dito na siya sa Picas Dulo sir. Inside dito tag agi kilid sa elevator. Okay. Oo, pwede ra dira sir. Okay. Room sir will be located 4th floor. Ito yung room number sa taas. Sa baba sir will be the Wi-Fi access sir ha. Kani? Wi-Fi o connect Okay. sila hotels.ph, room number ang username, password room number ng gihapon sir. All rooms strictly non-smoking, bali check out nila sa 7-12 nun sir. Sige. Thank you sir. Salamat kayo. Fourth floor.
Grabe ka smooth yung elevator dire. Nata sa first floor guys. Natong room kay kuan. 428. Ito ang sa totong room ha. Purwan. Excuse me sir. Asa do yung 428 room? 428? Sabi na sir. Dila, marga lang. Selamat guys, Sira. Ang tadi guys. Ito unta sa atong room, 428. 424. 425. 425. Nara atong room. Nara. Uy. Siga na guys. Nata sa itong room no. Kuan siya ang kani kay king size din eh. Nara guys ang kuan bed na kuran yung usam mo kuran usam mo igda diri. Butan sa ato ning bag. TV guys. Ilang CR diri. Alauna 20 City na. Ito so guys kay kapoy kus biyahe. Salamat sa pagtanaw. Niamot mo aning kinalasan nga video. Salamat. Ari sa